नमस्कार. अंगणवाडी सेविकाताई मदतनीस तुमच्यासाठी खास महत्त्वाची बातमी एक आलेली आहे. आनंददायी बातमी आहे. पोषण ट्रॅकर ॲपला मोठा पुरस्कार मिळालेला आहे आणि त्याबद्दलचीच ही न्यूज आज आलेली आहे. काय आहे संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया. नमस्कार, मी देवानंद गावंदे स्वागत करतो आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे टेक्निकल मराठाजी. चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि बघून घ्या तो सोहळा, ज्यामध्ये की पोषण ट्रॅकर ॲपला एक मोठा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. इनोवेशन के अंतर्गत केंद्र स्तर का दूसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पोषण ट्रैकर को। देश की 8 करोड़ से अधिक बच्चों की सेहत की निगरानी में पोषण ट्रैकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 24 भाषाओं में उपलब्ध इस ऐप के जरिए 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ियों में बच्चों की सेहत, पोषण और सीखने पर रखी जा रही है सीधी नजर। भारत के भविष्य को सशक्त बनाने में जुटी पोषण ट्रैकर टीम को शुभकामनाएं। पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव्स के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक।